आम बारबाटीर विधायिका सोफिया मैडम आज्ञा सफा नुहति आपण मैंने कांग्रेस कर्मी जो भली भाव में पुलिस ठू माड़ खाइले आपण मैंने देखिथिबे ता कहार मुंड फाटिला कहार सार्ट चिरिला अनेक नजरी सोशल मीडिया माध्यम आम पाखरे आपण मानक पाखरे पहुँचला किंतु एथिपाई दायी किए एथिपाई एकमात्र दायी होउछंती सोफिया कारण सोफिया मैडम बैठक रे कहूथिले बुली बुली की आपण इधर देबे कांग्रेस को हाथ रे नहे दियंतु फूल रे दीटा भितरे गोटे दियंतु। अच्छा आज कांग्रेस माड़ खाइबनी कौन आज्ञा बिजू जनता दल माड़ खाइब बिजू जनता दलर सरकार थिला से समय जेते प्रोटेस्ट होउथिला काई एमिति किछि घटना आज्ञा घटू नथिला एही भारतीय जनता पार्टी बाडे की पुलिस लहू लुहाण कर देइथिला आज आमे वीडियो रे देखुचे पुलिस माने आमर आंदोलनकारी मानक ऊपर को ढेला पथर माड़ करुछंती किंतु एथिपाई दायी होउछंती एकमात्र सोफिया फिरदोस आपण भाबुथिबे से तो कांग्रेस दलर सी कहीं दायी हेबे से एइथिपाई दायी हेबे सी आज्ञा बुली बुली की कौन कहले जदि भोट दब कांग्रेस को दियो जदि कांग्रेस को न दब फूल को दियो बिजू जनता दल को दियो नहीं। अच्छा लोके शुणिले लोके कांग्रेस को कहीं टिके विश्वास को नौना मु जानिनी सेटा कांग्रेस दल कही परिबे लोके बिजू जनता दल को हरेइले आउ सोफिया फिरदोस को कथारे आज्ञा फूल चिन्ह रे मोहर लगेई देले। आज सोफिया फिरदोस कौन कहते आसेम्बली सामने ना आज्ञा एते मासूम चेहरा तांकर मैडम कहते जे आज्ञा मु भी सस्पेंड होइछि और मते दयाकर आसेम्बली भितर को राति अधर छड़ा जाऊ मु आमर सस्पेंडेड विधायक मानक सहित रहिबी ये की प्रकार मासूमियत आज्ञा आपण परा कहूतिले आज्ञा शुणतु आपण भी टिके शुणतु आपण इधर देबे कांग्रेस को हाथ रे नहे दियंतु फूल रे दीटा भितरे गोटे दियंतु। मैडम सुनले तो ओडिशावासी भी शुणुचंती जे आपण कहिथिले फूलरे भोट दबाकू जनसाधारण फूलरे भोट देले आपण को विधायक माने सस्पेंड हेबेनी आ किए हेबे आज्ञा आपण परा प्रचारक साजिथिले अनऑफिशियल स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी रो कांग्रेस कर्मी मानकर लहू लुहाण शरीर देखिला बेलू छाती फाटी जाउची युव नेता मानकर ड्रेस चिरा होइची राज रास्ता रे कांग्रेस कर्मी को अटका जाउची राज रास्ता रे लड़ई जेतेबेले होउची पुलिस लड़ईर आरंभ करुची टेक्का पथर पकेकी कांग्रेस कर्मी को उस्केइला जहा फल उत्त्यक्त हेले कांग्रेस कर्मी भक्त दास आसिकी सेथिपाई कहीदेले जे आज्ञा जो माने ये जो लोअर पीएमजी रे एभली घटना घटैछंती से माने कांग्रेस कर्मी नुहंती आमे से दिगरे गोटे दिन कथा हबा मु किंतु एआईसीसी को एइथिपाई दोष देबाकू बाध्य होउची जे एआईसीसी कहीं एमितिया व्यक्ति को टिकेट देला जे आज्ञा बीजेपी रो प्रचारक थिला मु बुझी पारुनी कांग्रेस दल आउ के नथिले आज्ञा हाँ आपण जति से टिके भल कैंडिडेट न थाते आपण हारी जाई थाते कोन असुविधा हो जाई थाता आपण आश्चर्य हेबे बिजू जनता दलर एकमात्र इच्छा थिला 24 निर्वाचन पूर्व द्रौपदी मुर्मू ओडिशार झियो आदिवासी झियो राष्ट्रपति हुअंतु आमर गोटे कमिटी गठन करिकी पीसीसी सभापति से समय शरद पट्टनायक पाखक मध्य बिजू जनता दल पठेइथिला जे ओडिया झियो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दो ओडिशा कांग्रेस यूपीए को बा कहबा इंडिया अलायंस को बाद देकी ओडिशा कांग्रेस गोटे इतिहास रचु किंतु से समय रे कांग्रेस दल मानि नथला सिटी मोहम्मद मोकिम बाबू कौन कले सी नुआ स्ट्राटेजी आज्ञा आरंभ करदे सी कौन कले सी आज्ञा शुणिले जे ओडिया झीटी को भोट देवी जाओ नवीन बाबू को कथा मोहम्मद मोकिम मध्य रखिथिले किंतु कांग्रेस दल प्रति एटा धोखा ना एटी आमे बिजू जनता दल कि कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रे आमे कथा होने गोटे पार्टी सहित लयाल रहिबा घटना उपरे आमे कथा होचे आपण देखिथिबे निर्वाचन पाखे आसिले अनेक नेता पार्टी को छाड़ी की जाती अनेक नेता पार्टी को आसती राति तमाम दिन तमाम खटी नेता मान को छाड़ी विभिन्न राजनैतिक दल पशि आसीथिबा भड़ारे आसीथिबा लोक को टिकेट देइछंती किंतु आश्चर्यर कथा सोफिया फिरदोस जीतिले निजर बापा को साम्राज्य को बंचेइले किंतु आज्ञा कांग्रेस कर्मी को माड खाइबा पाई बाध्य करेले केमिति ना आज्ञा निजे कहीदेले जे आज्ञा फूलरे भोट दियंतु बीजेडी को भोट दियंतु नाही मैडम टिके आपन को लज्जा लागुनी आज जो घटना घटी से मु नुहे समग्र ओडिशावासी कहउछंती कांग्रेस कर्मी कहउछंती आपण होउछंती सेथि दायी
ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ସିଏ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଲଲୁ ବାବୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ହେଇକି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଦାୟୀ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହିଳା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଡାମକୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଜିତିଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାରା ଲାଗୁଛି। ଭାବିଲେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କାହାର ପ୍ରଚାର କହିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଟିକେଟ କୋଉଠୁ ନେଇଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସଠୁ। କିନ୍ତୁ ଜିତିଲେ କୋଉ ଦଳରୁ? କଂଗ୍ରେସରୁ ଜିତିଲେ। ଜିତିଲା ପରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାରା ଲଗାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଏ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନୋଟାରେ ଦବାନ୍ତୁ। ନୋଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବିଜେପି। କାହିଁକି ନା ସୋଫିଆଙ୍କ ମନ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ରହିଛି କୋଉଠି? କଂଗ୍ରେସରେ। କାରଣ ବାପା ପିସିସି ସଭାପତି ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ଏବେ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହିଳା ସଭାପତି ହେବାକୁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଏଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷକୁ ଦୟା କରିକି ମହିଳା ସଭାପତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଗର୍ଜିକି କିଛି କହିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ସମାଜ ନାରୀ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କୋରେଇରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ମହିଳା ସଭାପତି। ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାୟାର ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କରିପାରିବେନି। ମାସୁମ ଚେହେରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଯାଇକି ରାତିରେ ରହିଯିବି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଚସ୍ପତି କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନିୟମ କହୁଛି ଆପଣ ସେ ଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୃହରେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ନ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଇନ ହିସାବରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ଯାହା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇସବୁ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏସବୁ ଶିଖେଇଛି। ଭଲ କଥା ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାରା ବାହିନୀପତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସର ଯେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ, କାଡାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଅଛି? ଆମର ଲଢ଼େଇ ମୋଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମର ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମର ଲଢ଼େଇ ଏ ମିଛ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିକି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁଜୁରାଟୀଙ୍କ ହାତରେ ବିକିଦେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଆଗାମୀ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରକ ସାଜିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆମେ ଟିମ୍ ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ହରାଇ ଦେବୁ। ନମସ୍କାର।